सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्णଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆହୁରି ଥିଲେ 16,100 ପତ୍ନୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଏକ କନ୍ୟା ଏବଂ 10 ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ରୂପ ଗୁଣ ଓ ବଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁରୂପ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କନ୍ୟା ଓ ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରୁକ୍ମୀ ଭଗ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଜ କଟକ। ସେଠାରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଗଣ ପଶା ଖେଳରେ ବଳରାମକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇବାକୁ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ଶୁକ ଉବାଚ ରୁକ୍ମିର ସଙ୍ଗେ ଖେଳାଇବା ଆମ୍ଭେ ନିକଟେ ବସିଥିବା, ଏତେ ବିଚାରି ଖେଳ କଲେ କପଟେ ରାମଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ରାମ ପାତିଲେ ପଶାଦାନ ଜିଣିଲା ଭୀଷ୍ମ ନନ୍ଦନ, ପାଶେ ଯେ ଥିଲା ଦନ୍ତ ବକ୍ର ସ୍ୱଭାବେ କରି ଅଛି ଚକ୍ର। ହସିଲା ରାମ ମୁଖ ଚାହିଁ ବିକଟ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ, ଖେଳର ସ୍ୱଭାବ ଏମନ୍ତ କୋପ ନ କଲେ ହଳ ହସ୍ତ। ଲକ୍ଷକୁ 10 ଗୁଣ କରି ହୁଡ଼ ଧରିଲେ ହଳ ଧାରି, ସେବେଳେ ହଳ ଧର ଜିଣି ରୂପୀ ବୋଇଲା ଏହୁ ବାଣୀ। ମୁହିଁ ଜିଣିଲି ଏତେ ଧନ ଭୋରାମ ପୁଛ ସଭାଜନ, ସ୍ୱଭାବେ ଅରୁଣ ଲୋଚନ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ। ଏବେ ମୋହର ପଣ ଶୁଣ ବୁଡ଼ିଲି 10 କୋଟି ଧନ, କେତେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋହର କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ହଳଧର। ଏମନ୍ତେ ଖେଳ ପିଢ଼ କରି ଦାନ ପାତିଲେ ହଳ ଧାରି, ଧର୍ମେ ଜିଣିଲେ ବଳରାମ କପଟେ ବୋଇଲା ରୁକ୍ମଣ। ଏବେଳେ ଜିଣିଲିଟି ମୁହିଁ ପଚାର ସଭା ମଧ୍ୟେ ତୁହି, ସେ କଥା ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଶୁଣି ବୋଇଲା ମୁହିଁ ଅଛି ଜାଣି। ଏବେଳେ ଜିଣିଲା ରୁକ୍ମଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ପିଢ଼ ପୁଣ, ରୋହିଣୀ ସୁତ ତାହା ଶୁଣି କପାଳ କଣ୍ଟି ହେଲେ ତୁନି। ସେ କାଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ଶୁଭିଲା ରାମ ଏହା ଜିଣି, କପଟ କରଇ ରୁକ୍ମଣ ଏମନ୍ତ ଆକାଶ ବଚନ। ଧର୍ମ ବଚନ ନିନ୍ଦା କରି ରୁକ୍ମୀ ବୋଲଇ କୋପ ଭରି, ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲା ତ ନାହିଁ ଜିଣିଲି ସଭା ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ରାଜନୀ ତାହା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଏହୁ ଅଛି ଜିଣି, ଶୁଣି ରୁକ୍ମଣ କଲା ହାସ ଯେଣୁ ଆବୃତ କାଳ ପାଶ। ବୋଲଇ ପୁରୁଷ ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ଜାତିହୀନ, ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଖେଳ କାହିଁ ବନେ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଥାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ତୁମ୍ଭେ ବନ୍ୟ ଲୋକ ନ ଜାଣ ପଶା କୌତୁକ, ଏମନ୍ତ ରୁକ୍ମୀର ବଚନ ଶୁଣି ହସିଲେ ସଭାଜନ। पंडित जी मेरी शादी फिक्स हो गई है। ରାମ କୋପିଲେ ତାହା ଶୁଣି ପରିଘ ଶସ୍ତ୍ର करे ଘେନି, ରୁକ୍ମୀର ମୁଣ୍ଡେ ଘୋର ନାଦେ ପ୍ରହାର କଲେ ସଭା ମଧ୍ୟେ। ତଳିଛି ଥିଲା ପଶା କାଠି ରାମ ଘେନିଲେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି, ସଭାର ଅପମାନ ଦୁଃଖେ ପିଟିଲେ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ମୁଖେ। ବଜ୍ର ସମାନ ପଶା କାଠି ବାଜି ଝଡ଼ିଲା ଦନ୍ତ ପାଟି, ଯେ ଦନ୍ତେ ରାମଙ୍କୁ ହସିଲା ସେ ଭାଜି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ରୁଧିର ଗଳେ ତାର ତୁଣ୍ଡେ ଗୋଳ ଶୁଭିଲା ରାଜଦାଣ୍ଡେ, ରାମର ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା କାଳେ ଦୁଷ୍ଟେ ଯେ ଥିଲେ ସଭା ମେଳେ। ରାମର ଶସ୍ତ୍ରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଲା ଭୁଜ ଉରୁ ମୁଣ୍ଡ, ଅଙ୍ଗରୁ ଧୀର ରଙ୍ଗ ବେଶେ ପଳାଇ ଗଲେ ନିଜ ଦେଶେ। ରୁକ୍ମୀର ହତ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଭାଳି ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି, ରାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ସ୍ନେହ ଭଙ୍ଗ ଭୟ ମୌନ ଶିରି ରଙ୍ଗ। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଆରୋହୀ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଯାନ, ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାରକା ବିଜେ କଲେ ରଙ୍ଗେ। ରାମ ଯାଦବ ଆଦି ଯେତେ ଗମିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁପଥେ, ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଗତ ନମୋ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ
महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिबोधो नाम 66तमोऽध्यायः। शुक उवाच शुण परीक्षा दंडधर शोणित पुरे महावीर दनुज बलिर कुमार नाम ताहार बाणासुर सते कुमार मध्य श्रेष्ठ तामस भावे महादुष्ट तपे से ईश्वरंकु ध्याई बरे सहस्रभुज पाई सेहु सहस्रभुज बले युद्धे भ्रमिला मोहितले देखी ताहार भुज तेज युद्धे हारिले सर्वराज तोशिला भवानी शंकर प्रसन्न होई शूलधर बोइले बर माग तुही तोते प्रसन्न हेली मुनि से बोले हुओ मोर द्वारी हेउ बोइले शूलधारी दिने संभ्रमे महावीर रत्न मुकुट छिशिर से सिरे हर पादे पड़ी बोलई बेनी कर जड़ी नमोई तुम्हर इन्वेस्टमेंट की बात होते ही सब किट चालू। इन सबको हटाइए, अब स्टॉक्स पे आइए। Simplified insights on stocks with Upstocks. Cut the KIT, get in the market. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तुले खोजिली एके एके मो आगे न मिलिले केही तू मात्र अछु शेष होई हेमंत शुणिता वचन कोपनयने त्रिलोचन बोइले शुण बाणासुर रथे जे ध्वज अछि तोर से ध्वज रथु जेते बेले छिड़ी पड़िब मोहितले ए भुज गर्व नासिबारे रिपु मिलिब तो नगरे शुण राजन चित्र कथा उषा नामरे ता दुहिता अति सुंदर रूप राशि किय बा कहिबा प्रशंसी ताहार कन्या काल जानी निरोध कला दैत्यमणि हेमंते मैं हूँ किशिका, मेरी उम्र है 24 साल। मैं अभी नौकरी करती हूँ। मुझे मेरे बॉस बहुत पसंद है। एक दिन वो मुझे अपने घर ले आए और फिर जो हुआ वो बहुत सुहाना थी, पर इतनी बुरी बातें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और खुद ही देख लो। बस तब देखना जब आप अकेले हो। स्वपने जहा संगे तुही रात्रे रमीभूत सहोई से तोर हेब प्राणनाथ आम्भे कहिलु तोते सत्य प्रद्युम्न सुत संगे रमी प्रलापे कलाशक ध्वनि बाणासुरर मंत्रीवर कुम्भाण्ड बोली नाम तार तार कुमारी चित्रलेखा कन्यार तुले थिला एका तोहर कांत संग नाही प्रलाप कलु काहि पाई एत नुहई भल चिन्ह शुणिबे द्वारपाल गण कहिबे तोर पिता आगे कष्ट होइब मोर भागे तार वचन कर्णे शुणी उषा भासई मंजुबाणी स्वपने देखिली पुरुष अति सुंदर तार वेश हेमंत कन्या बोल शुणी से चित्रलेखा मने गुणी हर से धरी कन्या रोहन एंड रोशनी broke up. रोहन broke up? दक्षिण सर्वजन कांत भले चिन्ह प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध लेखन्ते उषा कला सध सकाम दृष्टि रे से देखी लाजे होइला अधमुखी बोलोई चित्रलेखा चाही भोसखी से पुरुष एही भोसखी शुण चित्रलेखा ताहाकु आणी मते देखा नहिले छाड़ी बिटी प्राण तो कष्ट हेब कारण।